حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الخالق الأول المبدع المعيد الفعال لما يريد الذي جميع خلقه تحت قهره وهم له عبيد والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد همك واغتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فاغنم السكون لا يكثر همك ما قدر يكون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاز المقبلون عليه وأفلح المنطرحون بين يديه وأشهد أن سيدنا وعظيمنا ونور قلوبنا وقرة أعيننا سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله كان أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى مكارم الأخلاق طرقا كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح للإنسان ويفصح في الإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا ضيع حق الله لم يكن أحد لغضبه من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول الحق ولو كان مرا ولا يذمن لمسلم غشا ولا ضرا من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب سيد الدالين إليه وأكرم الخلق لديه صلى الله وسلم عليه وقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حاله فعم كل الخلق بالدلالة وأشرقت مناهج الكمال فكله فضلا أتى ورحمة وكله حكم هدى وحكمة وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال فهو بحق شكر ما أولاه إذ قام حتى ورمت رجلاه وواصل الصوم وقد أولاه مولاه أولى الفضل والإفضال ولم يزال للحق في اجتهادي وبعد فرض الغزو والجهاد ما قر في ظل ولا بلادي إلا على الكفار في قتالي وما مضى حتى أقام الدين وصار سهلا واضحا مبينا فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلالي اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسر الأسرار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار صلاة وسلاما نسعد بهما يوم الوقوف بين يدي الملك الكريم العفو الغفار وبعد فإن أفضل مسلك سلكت وتقوى الله خير بضاعتي ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة
تقوى إله الذي ترجى مراحمه الواحد الأحد الكشاف للكرب الزم فرائضه واترك محارمه واقطع لياليك والأيام للقرب عباد الله فإني موصيكم ونفسي بتقوى الله. Ibadallah, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya dengan kita mendekati Allah, dengan kita mengikuti ajarannya Allah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah yang telah sampai kepada kita, baik perintah dari yang wajib dengan kita mengerjakan sholat 5 waktu, atau perintah-perintah yang lain seperti daripada melaksanakan perkumpulan-perkumpulan yang di perkumpulan tersebut didapatkan ilmu agama. Di perkumpulan tersebut seseorang bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Di perkumpulan tersebut seseorang bisa mengambil suatu pelajaran bagi kehidupan dirinya di hari kiamat nanti. Sebab kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan yang singkat, kehidupan yang sekadar beberapa umur. Ada yang lewat lebih dari 50, tetapi ada yang kurang, bahkan di bawah 10 tahun sudah meninggal dan berpindah ke alam yang lainnya. Maka dari itu ambil pelajaran dari kehidupan yang singkat di dunia ini. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah sekejap kalau dibandingkan dengan kehidupan yang akan datang di akhirat nanti. Sebab kita hidup punya tujuan. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan manusia ataupun jin kecuali hanyalah untuk beribadah. Tujuan seseorang hidup adalah beribadah supaya nanti di akhirat mendapatkan pahala, supaya nanti di akhirat bisa masuk ke surganya Allah, bisa melewati sirat, bisa melewati jembatan, bisa melewati daripada perbandingan antara amalan baik dan buruk. Bagi mereka yang hidupnya sehari-hari menuntut ilmu, mengambil pelajaran dari kehidupannya, maka orang-orang tersebut akan selamat di akhirat sebab sudah tahu jalan yang akan dilalui. Tetapi bagi orang tersebut tidak melihat jalan yang dilalui, tidak mengetahui jalan yang akan dilalui, dan tertimpa dengan musibah di jalan tersebut, yaitu musibah dengan kecintaan terhadap dunia, dengan musibah terlalu lalai dengan yang namanya dunia, terlalu lalai dengan kehidupan yang sementara sampai melupakan tujuan, yaitu kehidupan abadi di akhirat. Maka rugi orang tersebut yang mengorbankan kehidupan akhiratnya yang hakiki, yang abadi demi kehidupan yang fana di dunia ini. Ayyuhal ibad, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkorban, mengorbankan diri beliau, keluar dari kota Mekah, pergi ke Madinah untuk apa? Yaitu adalah untuk menyebarluaskan ilmu yang beliau bawa, menyebarluaskan agama ini, menyebarluaskan kebaikan. Beliau keluar dari Mekah, dari kota asalnya, kota kelahirannya, untuk menyebarluaskan kebaikan ke penjuru dunia. Bukankah di Mekah beliau menyebarkan Islam? Betul. Lalu kenapa beliau keluar? Beliau keluar karena orang-orang di Mekah sudah sangat memusuhi beliau. Karena orang-orang di Mekah sudah terlalu banyak menyiksa dan juga mengganggu para sahabat-sahabat yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah. Maka banyak sahabat yang dialihkan, diperintahkan untuk pergi hijrah, berpindah ke kota Madinah, kota yang tujuannya berpindah adalah untuk mencari ketenangan di dalam keimanan, mencari ketenangan di dalam kebaikan. Sebab mereka hidup di kota Mekah tetapi tidak bisa melaksanakan sholat dengan tenang, tidak bisa melaksanakan ibadah dengan tenang. Maka mereka berpindah untuk mencari, yaitu mencari ketenangan di dalam beribadah. Hakikat daripada ibadah adalah ketenangan di dalam hati, kekhusyuan. Kalau kita sholat, betul memang sholat ada rukunnya, ada gerakannya. Tetapi hakikat dari sholat adalah pada saat seseorang bisa menjaga sholatnya dengan khusyuk, bisa menghadirkan Allah, Tuhan alam semesta di dalam hatinya pada saat dia sembayang, pada saat dia bersembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana Rasulullah pergi bersama sahabatnya untuk mencari ketenangan tersebut. Sampai dikejar-kejar Rasulullah
oleh orang-orang musyrikin sampai bersembunyi, sampai memilih jalan memutar supaya tidak diketahui. Beliau masuk ke dalam suatu gua untuk bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy. Untuk apa? Untuk dibunuh. Mereka ingin memadamkan nur atau cahaya yang dibawa oleh Rasulullah. Tetapi Allah Ta'ala menjaga Rasulullah bersama sahabatnya, yaitu Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Lalu pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah bersama para sahabat, lihat bagaimana penerimaan orang-orang Ansar, orang-orang asli kota Madinah untuk menerima dakwahnya Nabi Muhammad. Mereka membantu, dinamakan Ansar karena mereka membantu menyebarluaskan dakwahnya. Dengan apa mereka membantu? Dengan menerima Rasulullah dan para sahabatnya. Menerima Rasulullah dan para sahabatnya yang pergi dari kota aslinya, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta hanya untuk kecintaan kepada Rasulullah. Mereka nggak bawa apapun kecuali yang dibawa di tubuh mereka, baik pakaian seadanya ataupun harta seadanya. Sebab mereka tahu hakikat kehidupan adalah dengan menegakkan yang namanya jalannya Rasulullah, dengan mengikuti jalan Rasulullah. Wa'alam bi annal khair kullu ajma' dhimna tiba'ak lin nabil musyaffa. Ketahuilah bahwasanya semua hakikat kebaikan ada di dalam peneladanan seseorang kepada Nabi Muhammad, yaitu beliau adalah orang yang bisa diteladani. Maka dari itu sahabat mengetahui hal tersebut, melihat hakikat tersebut dan meninggalkan dunia mengikuti Rasulullah, pindah ke kota yang jauh, kota Madinah yang jauh dari Mekah. Berhari-hari mereka jalan, meninggalkan semua dunia dan harta yang mereka tinggalkan hanya untuk hidup bersama Rasulullah, hanya untuk menolong daripada dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita ambil pelajaran, lihat bagaimana kekuatan iman sahabat. Apakah bisa orang-orang seperti kita mengikuti mereka, mengikuti, memperjuangkan apa yang dibawa oleh Rasulullah? Betul, tentu saja bisa. Akan tetapi bagaimana kalau kita mau? Semuanya bisa. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, pada saat mengatakan di dalam firman-Nya, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum biihsan, yaitu adalah orang-orang dari sahabat muhajir dan ansar yang mereka masuk Islam di awal keislaman. Lalu Allah Ta'ala mengatakan walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Siapa yang mengikuti jalan mereka? Yang datang setelah mereka. Kalau mereka datang di zaman Rasulullah akan dibilang muhajirin atau ansor. Akan tetapi dikatakan yang datang setelah mereka dan tidak melihat Rasulullah, baik itu tabi'in dan juga itu adalah orang yang beriman dan mengikuti jalan mereka sampai hari kiamat, baik hari ini atau hari yang sudah lampau atau hari yang akan datang. Selama mengikuti ajaran para sahabat Nabi Muhammad, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang dikatakan di dalam Al-Quran walladzina tabauhum biihsan, yang mengikuti dengan kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan natijahnya apa? Hasilnya apa? Allah Ta'ala akan meridhoi mereka sebagaimana mereka ridho kepada Allah dan juga Rasulullah. Kalau kita sudah diridhoi oleh Allah, maka bagaimana kita akan dimasukkan ke neraka? Bagaimana kita akan disulitkan kehidupan kita di dunia selama Allah sudah ridho? Gimana nyari ridho Allah? Dengan mengikuti jalan para sahabatnya Nabi Muhammad, para keturunan Ahlul Bait Nabi Muhammad yang mereka ikuti dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bertakwa, dengan mendekat kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, meninggalkan maksiat baik maksiat zahir atau maksiat batin. Maksiat zahir adalah yang terlihat seperti berghibah, seperti bernamimah, memprovokasi satu sama lain, mengadu domba seorang mukmin dengan muslim lainnya. Akan tetapi maksiat yang lainnya ada yang lebih buruk dari hal tersebut, yaitu maksiat yang di dalam hati, dengan menebarkan kebencian satu sama lain di dalam hati, dengan merasa dirinya lebih baik dari yang lain, dengan merasakan melihat muslim mukmin lain dengan pandangan yang jelek dan merendahkan. Itulah maksiat-maksiat yang harus dihindari setiap mukmin yang bertakwa. Sebab kalau kita mau hidup di dunia dengan tenang, kita harus bertakwa. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bagi orang-orang yang bertakwa, Allah Ta'ala akan membukakan jalan bagi mereka yang bertakwa.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lalu setelah itu Allah Ta'ala akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak akan disangka-sangka. Dia menyangka rezeki akan datang dari kantor, dari bos, atau dari orang tua. Tetapi kalau bagi orang bertakwa, Allah Ta'ala akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak akan diduga-duga. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Bagi mereka yang bertakwa, perkara mereka akan dimudahkan. Perkara duniawi dan perkara akhirat semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal ibad, sesungguhnya kehidupan ini sangatlah singkat. Maka dari itu, ikuti jalan orang-orang yang telah lampau sebelum kita dengan mengambil pelajaran dari yang mereka lewati. Kita lihat Qorun, kecintaannya bagaimana kepada dunia dan hilang begitu saja dengan hartanya. Kita lihat Fir'aun yang menguasai dunia sepenuhnya. Lalu jasadnya kemana setelah itu? Tertelan dengan lautan. Dan dibawa jasadnya, dikeluarkan dari lautan untuk dijadikan saksi kepada kita bahwasanya inilah orang yang telah menguasai dunia. Jasadnya seperti ini. Itu hanya beberapa tahun, suatu yang singkat. Tetapi lihat jalan orang-orang soleh, para sahabat Nabi Muhammad. Sampai sekarang jalan mereka indah. Sampai sekarang yang mereka lakukan menimbulkan buah yang bisa dipetik. Bahkan bukan hanya mereka yang memetik, anak keturunan mereka memetik buah tersebut. Sampai kita pun masih bisa merasakan keindahan, kemanisan daripada buah yang mereka tanam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat sifat orang-orang Ansor yang membantu Nabi Muhammad di kota Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah bersama Nabi Muhammad. Kalau kita bilang mereka cinta sama Nabi Muhammad, itu biasa. Sebab itu nabinya harus beriman. Tetapi mereka juga cinta bersama orang-orang yang datang bersama Nabi Muhammad dari Makkah. Mereka membukakan rumah di Madinah untuk orang muhajirin tinggal. Sampai dipersaudarakan setiap muhajir dengan Ansor. Orang yang hijrah dipersaudarakan dengan Ansor. Diberikan rumah oleh orang Ansor tersebut, diberikan harta, dibantu urusan dunianya dan juga urusan akhirat yang lainnya. Maka dari itu ambil pelajaran ayyuhal ibad dengan mengikuti jalan mereka, dengan kita bertakwa dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu arhamur rahimin. Wallahu yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtaduna jalla fi ulah. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. وقال تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وثبتنا على الصراط المستقيم وأجارنا من خزي وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله المزيد مما لديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نسعد بها يوم الوقوف بين يديه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وعلى آله وعطرته الطيبين الطاهرين. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه وأيه بالمؤمنين من عباده تعميما، فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، فأجيبوا عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا على من به الله هداكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الهادي إلى الجنة ومسالكها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المعذر عن النار ومهالكها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جامع ملوك الكفر وممالكها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إمام الأبرار ومبيد الكفار وشفيع الأمة إلى الجبار، وعلى آله البررة الأخيار، وعلى الخليفة من بعده المختار وصاحبه وأنيسه في الغار الموصوف بالكرم والإيثار ومورد أهل الردة موارد الصغار السابق إلى شرف التصديق وموازر الرسول في حالة السعة والضيق أهل الخلافة ومستحقها بالتحقيق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى من سبقت الدعوة بإسلامه وأذن الله بتفضيله وإكرامه وأمر بإظهار الدين بعد انكتامه وخضعت الأبطال لصولته وإقدامه الذي نشر العدل في الآفاق فاشتهر وردع الوصاة لإقامة الحدود وزجار ونهى عن المنكر وبالمعروف أمر. الإمام العادل أبي حفص الفاروق سيدنا عمر، وعلى خيرة الرسول ختنا وسهرا، وأعلى البرية لديه منزلة وقدرا، محيي الليالي بتلاوة القرآن والمواظب على عبادة الرحمن الناصر لله في السر والإعلان. الإمام الشيخ الإسلام ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه وولي وباب مدينة علمه ومظهر العجائب في مواقف حكمه وفائق الخلائق بعفافه وحلمه، زوج البطول الطاهرة ومنتهى المناقب الفاخرة، إمام أهل المشارق والمغارب، أمير المؤمنين أبي الحسنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى سيد النساء العالمين فاطمة ابن سيد المرسلين، وعلى سيدنا الكريمين القمران النيرين أمير المؤمنين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى سائر الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اصلح أمور المسلمين وفك أسر الماسورين ونفس عن المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للأحياء والميتين منا وجميع المسلمين، واكتب السلام على الغزاة والحجاج والمسافرين من المسلمين.
في البر والبحر أجمعين، ويسر مقاصدهم فيما التمسوه من صلاح الدنيا والدين، واجعل عليهم واقية منك واردين وصادرين. اللهم إنا نتوسل بك، واللهم إنا نتوسل إليك بأوجه شفعاء لديك وأعظم من أقسم بحقي عليك، بحق النبي الطاهر سيدنا الزكي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأهل بيته الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا صحا طبقا عاما دائما. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله أمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.